Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Hopefully all of you have a good thing and good health for all. Alhamdulillah. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Nah, minggu kemarin kita belajar tentang greetings. Nah, today in this week we will learn about introduction. Saya carikan dulu. Nah, this one. Oke. Introduction. Ada yang tahu introduction itu apa? Memperkenalkan diri. Nah, dalam introduction ada 3 komponen. Yang pertama, introduction yourself, kemudian introduction others, yang terakhir response, ya. Jadi, introduction yourself itu adalah memperkenalkan diri sendiri. Kemudian introduction others itu memperkenalkan orang lain. Dan yang terakhir adalah respon. Bagaimana cara menanggapi. Oke. Let's get started students. Oke. Oke, wait. Formal. Nah, I would like to introduce myself. I am. Nah, ini maksudnya apa? Saya akan memperkenalkan diri saya. Saya adalah, berarti nama saya. Seperti itu. Let me introduce myself. I am bla 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 bla. Nah, may I introduce myself. I am bla bla bla. Itu kalau formal. Kalau informal langsung saja. My name is, I am. Nah, perbedaannya kalau formal sama informal. Formal digunakan ketika kita berbicara di rapat atau bertemu dengan rekan kerja, kolega, teman bisnis. Nah, di suatu meeting. Ya. Itu kalau formal. Kalau informal, semua sudah tahu ya. Kalau kita ketemu di jalan, teman sebaya, teman sekelas. Oke. Nah, silakan ini ada contoh sebentar. For example ya. Ada foto di samping itulah, jika diperhatikan. Hello my students, I would like to introduce myself. My name is Muhammad Hanafi Wicaksono, and you can call me Mr. Han. I am an English teacher at SMK Yapenas Gempol. Formal. Versi informal. It's very simple. My name is Muhammad Hanafi. You can call me Mr. Han. I am a teacher. Sudah lumayan tahu nih perbedaannya antara formal sama informal. Semoga you are understand because you are my great student ya. Amin. Next. Introducing others. Nah, berarti kita memperkenalkan orang lain. Ada formal dan informal. Nah, formal dulu. I would like to introduce my friends. He is atau she is. Yang lainnya,
Let me introduce my friends. He or she is, kalau he untuk laki-laki, she untuk perempuan. May I introduce my friends? He or she is, itu formal. Nah, kalau biasanya kita kan secara langsung sama teman sendiri, teman sekelas atau teman permainan. Nah, misalkan di situ contohnya tuh Jack sama Nicole. Jack, have you met Nicole? Langsung diperkenalkan. Kemudian Jack, this is Nicole. Nicole, this is Jack. Ya. Kalau di bawah ini saya kasih contoh yang formal. Oke, yang terakhir. Useful responses when introducing yourself or other people. Maksudnya adalah penggunaan respon atau bagaimana kita menanggapi ke orang yang sudah memperkenalkan diri, ya. Nice to meet you. Pleased to meet you. Happy to meet you. How do you do? Oke, berarti setelah perkenalan kita merespon. Nice to meet you. How do you do? Happy to meet you and pleased to meet you, ya. Next. Ini ada contoh. Nah, sebentar, ini foto Bapak. Ya, example introductions atau example of introduction. Oke, kalian semua ya. Good morning all. Let me introduce myself. My name is Muhammad Hanafi. I am an elder children in my family. I have one sister. I was born in Pasuruan, 31st July 1995. Currently, I live in Raus Baru, Carat Village, Gempol District, Pasuruan Regency, East Java. Speaking of a hobby, in my free time, I like swimming because swimming can make me fresh and healthy. I would like to introduce my family. My father's name is Wahidin and my mother's name is Sumarlin. Also, my sister name is Devi. Itu salah satu contoh perkenalan dari saya. Nah, now it's your turn students. It's time for you to find and to analyze and to understanding how to introduce yourself. Ya. I'm waiting for you to make your introduction. Silahkan buat teks perkenalannya, kemudian buat video perkenalannya. You should try it students because it's very fun. Kita bisa memperkenalkan diri ke orang lain juga. Simpan videonya, next time kalau kita bisa bertemu, I want to watch your videos, ya. Oke, sampai di sini dulu. You should try it ya at home. And lastly, hopefully we always get blessing and barakah for Allah. And then lastly, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week, students. Goodbye. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.